आज माँ वार्षिक उत्सव आम ग्रामवासी तरफ आम ग्रामवासी मैंने समस्त आसी उपस्थित अच्छा माँ वार्षिक उत्सव बहुत पुराणा एवं बहुत पुराणा आम पूर्वपुरुष ये पूजा ही माँ उत्सव ही आसूची आज माँ से वार्षिक उत्सव प्लीज निश्चिंत थरे ना थरे देखु भक्त वृंदाय खोलता नमो नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
पड़ेगा पूरा मैं पड़ेगा काम नहीं खाली फटो उठा रहा कम कर गाँ बाहर जो रही दर्शक जीवन किपर देखिए बहु 1 लिटर खंड आनी 2 गिलास पेदवानी हाँ ताकर तो 21 ହଉ ଆସା ମେରେ ପଳେଇବା ନାଉରି ଯିବ ଏରେ ନା ମ ଏତିକି ମ ଦୁନିଆ ନା ପକିନ କାଇଁ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଇସା କାଇଁ ଆଜି ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ସେଇପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଲି ସର୍ଟ ତ କହୁଥିଲେ କେମିତି ହବ ସତକରେ ମୁଣ୍ଡ କଳସ ବାଜୁଛି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ଯାଉ ଆମ ସାହେବ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡୁ କଣ
ରହୁଛୁ ଏଠି ଆଉ ଏପଟେ କଳିକି ପଳଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଖାଲି ସର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ହଁ ହଁ କୁଆ ବୁଲା ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡଉନ ଖାଲି ତ କାକେ ଠକାମି ଆଉ ବୁଝିଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଥା लोक लगी अधिक ଯେତେ ପିଉଛ ପିଅ ପିଅନ୍ତୁ 2-3 ଲାଗିବ ମୋ ଦାଦା ଦେଇପାରୁନି ଲେଟ୍ କରୁଛି କାଳେ ଜଲ୍ଦି ଦାଦା ଲୋକମାନେ ଦହି ପାଣି ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଫାଙ୍କା ଗ୍ଲାସ ହାତ ସରିଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଭାଟ ଭାଟ ଦିଅ ଦହି ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତର ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେଣି ଆମ ଦହି ପାଣି ପ୍ରବଳ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପଡୁ ପଡୁ ଚାଲୁ समस्त भक्त मानकर बहु इच्छा जे आमर घुमुरा भाई माने प्रदर्शन कि देखेबे से देखा जाऊ आज माँ चंडी यात्रा घुमुरा किभली भाव प्रदर्शन कार्य को दर्शक मानकर पछपट ना सेपट आगु पटे एपट उल्टा हम बाड़िया उल्टा हम एई टाइम रे कोला दियो एपटे एपटे सेपट आगो कालिया पट को सफिशिएंट पियो सफिशिएंट गुंफिला फोटो कौन डायरेक्ट यूट्यूब रे बुले देबी डायरेक्ट यूट्यूब रे बुले देबी तुमको ठीक अछि कीर्तन समस्त भाई माने टिके जलपान सेवन करि नियंतु एवं एई कर पाखो को आसंतु यज्ञ कुंड पाखरे कीर्तन हबो आज भीतर हे परियो आज यज्ञ कुंड को पाखरे कीर्तन हबो टिके आपण माने जलपान सेवन करि नियंतु मीठा दही एवं खटा दही आपण को इच्छा रे सेवन करंतु धन्यवाद लिट्टू भाई एपटे बुले देला लिट्टू भाई आउटी हाथ एपटे बुले देला अरे तो गळिबो ए दिना दे पी दियो सेकंड टाइम मिलिबनी जा देखा ग्लास है लेबू ना जा जल्दी हां करिबू पूरा के देखा घर सब अछन ले जिबानी ए पड़ का दीटा तीनटा आंधा दी तीनटा ए नेबुआ बहुरा खाली आसिया सब आउछु चली चालू धन्यवाद
ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାଇଲୁ ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକାଳି ଏଇଟା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଅଦରକାରୀ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଫଟୋ ଆଗରେ ଉଠା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମାନେ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାରିଟା ପଠେଇଲି ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ ଛାଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ ମୋର ତୋ ମନ ଭାସିବ ଗୀତ କଲି ପେଟ ପଡ଼ିଲା ଭୋକ ବିକଳ ସେ ଗୀତ ମାଇକିନା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଲାଗି ଛୁଆ ବାବୁ ନ ଯାଇକି ଇଆଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ କିଏ ମୁଁ ଖାଇବି ତୁ ଖା ବାଦଲ ଦିଦି ବାଦଲ ଖାଇବି